morning mga besh! Yan, naata diri sa plaza sa Dumanhog kay naapoy kuan diri cooking show diri. In every barangay na ay representative nga usa sa mga BHW nga mo imuluto para sa ilang barangay. Nga mao ni ang ilahang asa ni? Bisayang Manok Cooking Contest 2024. Atong tanawon. Let's go! Unsa ka nga barangay te? Balaytiki. From Balaytiki. Ang iyang gi-prepare kay kalami ani nga manok. Tinulang manok Bisaya with papaya. Og unsa ni te? Kani kay mura ni chicken hamonada. Chicken hamonada. Wow. Unsa ka barangay ate? From Barangay Candabong. Ang iyang gi-prepare kay atong tanaw natin ha. Ay kainit. Wow, linat ang tinunuan. Mura siya kalami. Tinunuan nga Bisayang manok. Og unsa pa jud te? Correct. Tinulang manok. Oh, tinibuok. Kalami ani oy. Asa mo barangay bay? Barangay Matalaw. Ang ilang gi-prepare kay chicken curry og spicy chicken curry og Tinulang Bisayang manok. Wow, kalami. Usa ka barangay kuya? Barangay Bulak. Ang ilang gi-prepare kay kang Kapitan Louie ni. Tinulang manok Bisaya og sinigang nga manok. Wow, kalami. Ay dula oy. Mao na nabilin. Ha? Mao na nabilin. Mao na nabilin kay perting halina di ay. So proud with Kapitan Louie gyud. Hello te, unsa nga barangay? Kambanog sir. Barangay Kambanog and they are preparing unsa ni te? Ginataang manok. Oh, ginitaang manok. Tilawan naman sir. Og tinulang manok. Oh, naade sila free taste. Haya aning Kambanog no, Kambanog. Kanindot di ay. Na sila pa free taste dire. Congrats. Unsa mo barangay ma'am? Masa. From Barangay Masa. Be, tanaw na to ang ilahang gi-prepare. Wow, tinibuok. Kani unsa ni usa? Tinadtad. Nga manok. Nga with unsa ni? With kamote? Bisol. Bisol with bisol. Uy, kalami. Lain jud silag style da. Congrats. Unsa mo barangay te? Barangay Panlaan. Oh, Barangay Panlaan kang Kapjoy day ni. Be, unsa inyong gi-prepare te? Tinibuok nga manok. Kanindot. Oy, gaaso-aso ba tinibuok. Ug unsa may lain? Ginataang manok. Pero wala pa siya katulad. Wow. Kahit tuno ni. Wow, daghan na oy, daghan kay lain-lain klase gyud nga luto. Kani sa barangay ma'am? Ha? Duldol from Barangay Duldor. Ay lang gi-prepare kay unsa ni te? Chicken fritada. Chicken apritada. Wow, ang usa? Tinibuok nga manok, spicy kay nay sili. Kanindot. Barangay sir? From Barangay Kugon. Ato i-check kung sa ilang gi-prepare. Wow, kainit gabukal-bukal pa unsa ni? Kalderetang manok og Dumanhog. Uy, Dumanhog Express kalami. Nag-inusarang nagpalahi Dumanhog Express. Baligi ani, pwede mo palit na dili. Para contest ra gyud. Wow, sayang. Mora gyud nakapapukaw sa ako ang gana Ay konsihal. Kusgan kayo. Konsihal sa Barangay Pakulob. Siya gyud mismo nangunay. Apel sila sa contest and they are preparing unsa ni? Ginataan na manok. Ginitaan na Bisayang manok. Unsa pa ilain hal? Kinamunggayan nga manok. Kinamunggayan. Wow, galami. Hello mga besh. Unsa nga barangay ni te? Barangay Tuboduguan sir. Barangay sana all sir. Tuboduguan unsa ni te? Ginataan? Tinunuan nga Bisayang manok og tinibuok. Wow, tinibuok kaya napon sila plating Nindot. Nice.